नयना बाबू विदुमुखी लालना तुम कौन कौन बाबू आगो नील नयना विदुमुखी लालना प्रेमे पड़िली नाही न तू करना मुदिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना मुदिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना तनु सुंदरी मनौरा करना मुदिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना मुदिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना सतरे आज तुमको पाई मु निजक निजे धन्य मन करुछि सतरे मो स्वप्न पूरण हवा पाई जाउछि ए जीवन प्रिया तुम प्रेम पाई हेली आज मो धन्य सते सपन हेला कि पूरण साथे रही थी बोलो सात जन्म भासे देवेंद्र मनु करी भावना मोरिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना मोरिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना तनु सुंदरी मनौरा करना मोरिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना मोरिया तू करू सना तुला जे मुहलु चाना बाबू तुम्हार कौन है मु आसला बेलठू देखुची तुम्हें अन्य मनस्क रहुच सत कहल तनु तुम्हें कौन ए विवाह प्रस्ताव रे राजी नुह ना कौन मुझे देखा असुंदर देखा नहीं बाबू तुम देखा बहुत सुंदर तुम से विवाह प्रस्ताव रे मु राजी किंतु 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 पुणी कौन तनु बाबू तनु मुझे कथा कहली तुम कौन धैर्य धरी पार बाबू निश्चय अरे थरे तुम्हें परिप्रकाश करी तो देख बाबू हाँ तनु मु आउ जन को भल पाई सारी बाबू ए सब तुम्हें कौन कह तनु हाँ बाबू एपटे आम बह प्रस्ताव ठीक है सारी आ तुम्हें कह तुम्हें अन्य जन को भल पाउच बोली हाँ बाबू तनु बाबू मु कौन जानीपारे से युवक जनक किए ता परिचय कौन मत कहीपर बाबू से युवकर परिचय देली तमें कौन धैर्य धरी पार बाबू अरे कुह बाबू जहाँ मो मन प्राण दी भल पाई ना बाबू जहाँ तुम्हें मन प्राण दे भल पाई हाँ बाबू आउे से युवक कहते से युवक होती तम बड़ भाई तन्मय ए सब तुम्हें कौन कह तुम्हें मो बड़ भाई तन्मय को भल पाओ हाँ बाबू सतरे कौन तुम्हें मो बड़ भाई तन्मय को भल पाओ ए तनु देख
अजाणतार जदि मोर किसी भूल हो जाए बाबू ताहले तुम्हें मते क्षमा कर दब ना नहीं बाबू नहीं नहीं तुम कौन सी भूल नहीं बाबू हेले तनु बाबू तुम्हें कौन मो बड़ भाई ठिकाना कही पार मो बड़ भाई तन्मय कौटी अच्छा तुम्हें कौन कही पार ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ ହେଲେ ବାବୁ ତନୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ବାବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଇ କଥା ତମେ ରଖିବ ନା ତନୁ ବାବୁ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ତୁମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି କୁହ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲି ନା ବାବୁ ହଁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସହାୟନ ନ କରିନେ ବାବୁ ମୋ ବାପା ତମ ମା ଆଉ ସେଇ ରୋମେଲା ଏଇ ତିନି ଜଣ ମିଶି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ତମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖି ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତୁମ ବାପା ହଁ ବାବୁ ଆଉ ସେ ରୋମିଓ ଲାଲା ବାବୁ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ ମାରି ହଁ ବାବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ବାବୁ ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ତନୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାରୋଜ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦୟନଗର ରାଜା ବିଜୟ ସେନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବାବୁ ତନୁ ଆରେ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବାବୁ ମୋ ବାପା ତମ ମା ଆଉ ସେଇ ରୋମିଲା ଏଇ ତିନି ଜଣ ମିଶି ତମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ତନୁ ହଁ ତୁମେ କହିଥିବା କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଦଣ୍ଡ ଅପମାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଛି ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି ସେ ତମ ବାପା ହଉ ନା ମୋ ମା ହଉ ବାବୁ ତନୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତନ୍ମୟ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ତୁମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ତନୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିବିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ଖାଇବିନି ବାବୁ ଏ ତନୁ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ତୁମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇକି ଆଣିବି ବାବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ତନୁ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ବାବା ସତରେ ବିନୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତନ୍ମୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବି ତନ୍ମୟ ମୁଁ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ତନ୍ମୟ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି